bang profession mo? Oh, case manager. What? Case manager. Case manager? Oh, you give me a case. Thank you so much. What's your name? Rich. Rich? Rich. Rich. Ay, pucha, may awal ka! Rich! Thank you, Rich! Oo. Tignan mo naman, 20 lang pala ito, kaya ako lagi. Okay. Kuya! Kuya, kumain lang ako! Kuya! Bibigyan ka dyan. Ay, talaga? Ito. Kuya! Kuya, joke lang, kuya! I love you, kuya. Thank you so much, kuya. Kuya, bakit kayo naman kayo makatingin? Para naman. Dalawa lang yan. Eh, gusto ka sa akin, bubugbugin mo ako eh. Kaya, thank you po. Pants ko to, pants kita. Oo.